قلبي شاعر جو كان بو يوم الله يوم الله متبنا كريكشين من أنا كان يتشير لب بنا تانس تمارك تان كان بو حجي همزين يوم الله متبنا كوي لاق بنا بنا برولة تان تان بتدين كل هندوستان يا ملوك چيزيان ملوك كتكن معاملة بس تون كمركز ما سومي نجو من مينجي بتسك من تصار كارجيل هذا لا وتصور يود إيش يود وقارفين تبع جو فانچاز بيرد تون كتوتب نور غنبوس تون من كونتال بينچا ناتيل فانچ سالس كيا چه تون بو هندوستان انگار چر هم خيقمو يود هم شو يود هم جيمبو يود زمين بينا أدون فين چكان بو يوم الله أيام الله ده هاي فجري بركتك لونچه چون زنيود نان شيلك سبنا هر دست پر پتين زنيود نان چيكچيگا قرآن لب سدنا هدايت لب سدنا صدقه توفيق تان سدنا يوم اللي بركتك تان سدر گانا زرگا شو بيندوك قرآن بيندوك محمد نال محمدي بركتنا فيسي کا يون سدره قرآن سمعت أحاديث كن قامين وي رحمة للعالمين انده کوئی برکت کے زین ہوتین وہاں محمد آل محمد پھیسی کے زین ہوتین چون زادنا پھٹین زادنا علم رسپتنا قرآن زربتنا آینا دعانا استغفار شخصتنا محمدنا آل محمد بدولتی کا شخصین ہوتین وہاں کرانا مسلمان بخورا محمد آل محمد بدولتی کا آنے رنگ شخصی ہوتین آنے رنگ مسلمان الدانے ہوتین چیک چیا ایام الله برکتی کا زین جو تون قرآن استونا ہوا حدیث استونا ہوا پیغمبر زرست نستونا ہوا دو مزرست نیوپل دو سنگان کانون غلطین و دو گانه زرد کرز شری چندان زرست نگا تقلید بامد دک شری سنجد پی قرآن حدیث یانو ثبوت خانس برای ندو استون ما چا تابع بید ایام الله برات ایجاق بسیم اچھا 10 گنا بسی بید اگر کدو سنچه گید نا تا سنچه مید پا عوامیان و سنت کشتو شایع بید زیس نارینا دو با برکتین با فضیلتین دو ثوابیوت دو درجهیوت دو کتو زید نارینا دوستان مرگوز دو کتو سن نماجه سخت بید تا دو سنچه مید نارینا سنت کتو سم سے بید ناریک ثواب کا تو یہ قرار سیدھے مینہ تنگ سے بجزستان یقیناً بدعات ان پیغمبر فیقبس کسان تمام بدعات گنما لمستوریاں تنگھنین وگاز ولالتی لمستوریاں تنگھن سبب چچین جہنم یانوک تنگ میود پیزرے پس سونا مزون نتی دی رئیس دی اصطلاح بو کی بدعات مدلوبه یود زد بسپرو عمر نزون پیغمبر نمزون اسلام نمزون یعنی سونا مزوم زربانا دیو مخالفت سون قول خود آیت الله خمینی نا چیز از نارینا آیت الله خمینی چی بینوک زربانا باب جعل امارات بحسبیانوک معتمد الاصول جلد 1 صفحه نمبر 435 یعنوک خلاصا عربی معمیک زربامد زرندوک نعم الاسناد الى الشارع الذي هو عبارة اخرى عن البدعة يعني قا چیش مطلب چنگتان ثابت مید پا شارع شریعت یا نیوت بینزره داره یوم الله انزرد 22 بهمن دیتو انزرد او دوزو نسبت تانگد یا غدیر ندنده ثوابی غدیر بس من چوخ انزرد یا امام زمانی ولادتی جغی ثواب کنه چوخ ثوابی زره شرعی رنگ تانگسه نمیونی که پنزدن بنا مال بون حرام کن می مال سوشاتین میونیز دیان تنگانی پنیون لثواب هم تو با چولتو مسونسین گاسو چیز بانه جاق چیچیک بارگوز بون چوس گس نیاد مدام چان آقای فیقبوز دیان اگزیرد امر ممکن معقول دو امر ممکن چین بشر نن منین چین شریعت اصلا میں چیه میان محال ذاتی مد لیکن دی حکم بلد توزده قد دل الأغل والنغل على خلافي وأنه أمر قبيح محرم زر الداغس دي تشريع بايد بو أقل نظرا قبح أغليود مصداق ظلم انتيا حدود إلهي تجاوز بسين شان قبح ظلم مستقلات أغليان نوك انده
و نقل نه روایات سنگی حرام این میگه دلالت به دیو امر قبیح چیگین پس دیو غتا دی کچود اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى